वादी जिन या फिर वादी जन्नात का नाम सुनते ही इंसान एक लम्हे के लिए परेशान हो जाता है, क्योंकि जन्नात की मौजूदगी का एतराफ तो हर कोई करता है, लेकिन जन्नात को देखने का इत्तेफाक बहुत कम लोगों को होता है। याद रहे कि जन्नात की दुनिया एक अलग दुनिया है जो कि इंसानी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। और इंसान ने जन्नात के बारे में सुना तो हुआ है, लेकिन किसी ने जन्नात की दुनिया नहीं देखी, इसलिए ये नाम सुनते ही उनके कान एक बार जरूर खड़े हो जाते हैं कि जन्नात की वादी सरजमीन पर मौजूद है, और वो भी मदीना की सरजमीन पर। जाहिर बात है कि इस वादी को वादी जन्नात इसलिए कहते हैं कि इसमें जन्नात की मौजूदगी देखी गई है। आज की वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस वादी के बारे में बताएंगे कि ये वादी कहाँ है, बल्कि हम आपको इससे जुड़े ऐसे मौजज़ात के बारे में भी बताएंगे जो कि हुज्जाज ने इस वादी में अपनी आंखों से मुलाहिजा किए। ये हैरान कुन मालूमात क्या है, इन्हें देखने और इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि आम तौर पर जन्नात नजर नहीं आते, और यही वजह है कि इनके बारे में उमूमी तौर पर वाकयात सामने नहीं आते, लेकिन कभी कभार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि जन्नात के वजूद को जाहिर करती हैं। और आज हम आपको जिस वादी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि वादी जिन के नाम से मशहूर है, ये वादी मदीना मुनव्वरा से 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और इसी वादी जन्नात के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वादी की हकीकत क्या है। इससे पहले कि हम किसी मौजज़ात के बारे में बताएं जो कि हुज्जाज ने इस वादी में देखे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको मुख्तसरन इस वादी के बारे में बताते हैं। याद रहे कि ये वादी मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी के शुमाल मशरकी हिस्से में मौजूद है, जिसका असल नाम वादी अल बेजा है, लेकिन इसको वादी जिन के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस वादी को वादी जिन इसलिए कहा जाता है कि एक मखसूस सा मकाम है जिस वादी पर अगर गाड़ी रोक भी दी जाए या इसको न्यूट्रल कर दिया जाए तो ये गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चलने लगती है। अब अगर आपके जहन में यह बात हो कि उतराई वाली जगह पर किसी भी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ दिया जाए तो वो बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ खुद ब खुद आने लगती है, तो आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि हम आपको जिस मकाम के बारे में बता रहे हैं वो मकाम उतराई वाला नहीं है, बल्कि चढ़ाई वाली जगह है। और चढ़ाई के बावजूद इस मकाम पर गाड़ी तकरीबन 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगती है। दोस्तों, ये बात वाकई आम फहम के मुनाफी है कि चढ़ाई पर गाड़ी खुद ब खुद कैसे चलने लगती है। और न सिर्फ गाड़ी बल्कि इस इलाके में जमीन पर पानी डालने की सूरत में इसका बहाव और प्लास्टिक की बोतलें चढ़ाई की तरफ जाती हैं, और इस जगह पर मौजूद इसी असर को जन्नात के साथ मंसूब किया जाता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ जिन रहते हैं और यहाँ आने वालों को अपने इलाके से बाहर छोड़ देते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में अगर कोई भी गाड़ी खड़ी हो तो वो गाड़ी खुद ब खुद इस इलाके से बाहर की तरफ चलने लगती है। और इसको जन्नात के साथ जोड़ा जाता है कि जन्नात गाड़ी को धकेलते हैं और इसे अपने अहाते से बाहर की तरफ छोड़ आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वादी में जाने वाले हुज्जाज ने अपने कैमरे की आंख में इस तरह के कई मनाजिर रिकॉर्ड किए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से हर चीज खुद ब खुद चलने लगती है। याद रहे कि ये बातें आम फहम से बालातर हैं, इसलिए हुज्जाज हजरात इस वाक़ये को मौजज़ा ही समझते हैं और कसीर तादाद में हुज्जाज और ज़ायरीन इस मकाम की ज़ियारत के लिए जाते हैं ताकि वो इस मकाम में मौजूद इन मौजज़ात को अपनी आंखों से देख सकें। दोस्तों, इसके अलावा मुशाहिदे में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं जिनसे इस वादी में जन्नात की मौजूदगी का खदशा जाहिर किया जाता है। इन वाकयात की वजह से ये वादी जिन के नाम से मशहूर है। याद रहे कि इसके अलावा भी तरह तरह की कहानी और किस्से इस हवाले से बयान किए जा रहे हैं। यही वजह है कि बसों की बसें भरकर लोग इस जगह को देखने के लिए जाते हैं, और जियारत करवाने वाले इस मकाम को जियारत के तौर पर या किसी मुकद्दस मकाम के तौर पर बयान करते और दिखाते हैं। इन बातों को जानने और देखने के बाद आप इस वादी के बारे में क्या राय रखते हैं, आपने हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है। आपको जब भी मदीना मुनव्वरा जाने का इत्तेफाक हो तो अल्लाह के बनाए हुए कुदरत के अजायबात में से इस अजीब मकाम जिसको वादी जिन कहते हैं देखने के लिए जरूर तशरीफ ले जाइए। अलबत्ता दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस बारे में साइंस का क्या मानना है और इस बारे में साइंस ने क्या तौजीहात पेश की है।
آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس واقعے کے بارے میں سائنس میں بالکل مختلف ہے، کیونکہ سائنس کے ماننے والے اس بات کو نہیں مانتے اور اس کے پیچھے کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ زمین میں کچھ حصے ایسے ہیں جہاں کشش ثقل کمزور ہے اور اپنے اوپر موجود شے کو مکمل طور پر نہیں پکڑ پاتی، اور زمینی پلیٹس اور مقناطیسی طاقتوں کی وجہ سے وہ کھینچنے کے بجائے اپنی سطح پر موجود چیزوں کو دھکیلتی ہے، یہاں تک کہ عام حالت والی سطح زمین نہ آ جائے۔ دوستو، اب ان حقائق کے جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس حقیقت کو تسلیم کریں، وہ بھی آپ نے ہمیں کامنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جنات کا وجود حق ہے اور جنات کا ذکر قرآن و حدیث میں متعدد جگہوں پر ملتا ہے۔ یاد رہے کہ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہیں۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں، ان کا وجود موجود ہے۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے قبل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزائر اور ویران جگہوں پر مختص کر دیا تھا تاکہ جنات انسان کی زندگیوں میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ یاد رہے کہ جنات کے وجود کے حوالے سے شک کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے کہ خود قرآن و حدیث سے ان کے وجود کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے اور ساتھ میں سورہ رحمان اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموشی سے سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سورہ رحمان جنات کے اوپر پڑھی تو وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں نے جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ بِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھا تو وہ کہتے ہیں، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ بروایت سنن ترمذی۔ اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنات کا وجود برحق ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی محفل میں تشریف لاتے، اور اس بات کی دلیل قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ احقاف کی آیت 29، 30 اور 31 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور جب ہم نے ان کی طرف چند ایک جنوں کو پھیر دیا جو قرآن کو سن رہے تھے، جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے چپ رہو، پھر جب اختتام ہوا تو اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ گئے، ایسے حال میں کہ وہ ڈرانے والے تھے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرمایا کہ جب طائف کے سفر سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھجور کے باغ میں رکے تو وہاں پر آپ رات کو تہجد میں تلاوت فرما رہے تھے کہ چند دنوں سے آپ کی تلاوت سنی، پھر جا کر اپنی قوم کو یہ خبر دی کہ حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرح کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر یہ جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے۔ پیارے دوستو، جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنات کے 10 یا 11 گروہ ہیں۔ یہاں آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو۔ جنات کا پہلا گروہ، تو یہاں آپ کو ان کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو۔ جنات کا پہلا گروہ یہ ایسی ارواح خبیثہ ہوتی ہیں جو کسی گھر میں مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہیں اور اس گھر کے باسیوں کو خواب میں اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ اور تکالیف پہنچاتی ہیں۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جہاں یہ جنات رہائش رکھتے ہیں۔ اس گھر کو عام طور پر بھاری اور آسیب زدہ کہتے ہیں۔ گھروں میں اس گروپ کے جنات مختلف حرکات کرتے ہیں۔ دوسرے گروہ میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو کہ انسان پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں، جن سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکمہ اور ڈاکٹرز کی دوائیوں سے ہرگز ٹھیک نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسان کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں، وہ حصہ شل، مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کے شیطانی اور جنونی آسیب کا انکار کرتے ہیں گویا وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زبانی فرماتے ہیں، ترجمہ، یعنی شیطان نے مجھے چھو کر اپنے دکھ اور عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تیسرے گروہ میں شامل جنات اور ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور اس کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبی اور ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کافی عرصے لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روح بھوت بن کر مردے کے عزیز و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جایا کرتی ہے۔ دوستو، چوتھا گروہ
शयातीन और जिन्नात का ऐसा गिरोह है जो कि बोछड़ खानों और मजहब गाहों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी और कोयले से इस्तिंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया ये चीजें जिन्नात की खुराकें हैं, अगर इनसे इस्तिंजा कर लिया जाए फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। कहते हैं कि जिन्नात का 5वां गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी गिरोह के जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रखते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर